यौम दिफा पर पाकिस्तान के लिए खुशी की बड़ी खबर। पाकिस्तान के समुद्रों में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया। आला सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक सर्वे में तकरीबन 3 साल से जायद का अरसा लगा। समुद्र में मौजूद तेल और गैस के ज़खायर की जगह की निशानदही भी कर ली गई है। बिल्कुल, यौम दिफा पर पाकिस्तान के लिए खुशी की बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान के समंदरों में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साथ मौजूद हैं। शराजी साहब, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। समंदरों में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। मजीद क्या अपडेट्स हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और यकीनी तौर पे एक ऐसे सिचुएशन में कि जब बड़ी एक डिप्रेसिंग सिचुएशन चल रही है, ये बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के समंदरों में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के ज़खायर का पता चला है। और ये हमें आला अस्करी सिक्योरिटी हुकाम ने इस हवाले से हमें कुछ बताया है, जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता 3 बरस के दौरान एक दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे को मुकम्मल किया गया और उसके बाद इस बात का तयन हुआ है कि पाकिस्तान के समंदरों में चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद है। और इंटरेस्टिंगली जिस एरिया में ये मौजूद है उस इलाके की उनकी भी निशानदेही कर दी गई है और साथ में इन रिजर्व के जो एक तरह से जो ज़खायर हैं, जिनकी जो हम कह सकते हैं कि कितने हैं, उसके बारे में एक असेसमेंट भी आ चुकी है। और ये काम गुज़श्ता 3 बरस के तवील अरसे में मुकम्मल हुआ है, जिसमें एक दोस्त मुल्क जो पाकिस्तान के उसके साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे किया गया और उस सर्वे के दौरान ये इंकशाफ हुआ है, ये पता चला है कि पाकिस्तान के समंदरों में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। समंदर में जहाँ पे ये ज़खायर मौजूद हैं उसकी भी निशानदेही कर ली गई है। इफ्तिखार शराजी साहब, यकीनन ये बहुत खुश आइंद है कि चौथे बड़े ज़खायर हैं, इनकी असेसमेंट भी हो चुकी है। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं एक स्टेप फॉरवर्ड कि पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात आप देख रहे हैं? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो एनर्जी का शोबा है उसको बड़ा एक कलीदी उसका रोल है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त ऑयल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है और जब डॉलर इतनी उसकी कीमत बढ़ चुकी हो, आलमी सतह पे तेल की कीमतें भी काफी ऊपर हैं, तो ऐसे में अगर मकामी सतह पे हमें तेल और गैस के इतने बड़े ज़खायर मिल पाते हैं तो यकीनी तौर पे इससे जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला तेल और गैस के ऊपर खर्च होता है LPG पे, उसमें भी बचत होगी और साथ में पाकिस्तान को मकामी सतह पे एनर्जी का बड़ा सस्ता जरिया मुयसर होगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त नहीं चल पा रही, वजह यही है कि एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उस बुनियाद पे पाकिस्तान में बहुत सारे कारखाने बंद पड़े हैं। तो जब बुनियादी एक जरूरत जो कि एनर्जी है, अगर वो मकामी सतह पे सस्ती और अर्जा निस्खों पे मुयसर होगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये ज़खायर जिनको एक तरह से आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसके बाद एक्सप्लोर करके और नेशनल सिस्टम में लाया जाता है और मकामी सतह पे हमें ये तमाम तेल और गैस के जो फैसिलिटी है वो मुयसर होती है, तो इससे पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और जब मईशत चलेगी तो यकीनी तौर पे इंडस्ट्री चलेगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और उसके नतीजे में यकीनी तौर पे जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी और बैलेंस ऑफ पेमेंट वो सारे यकीनन वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इफ्तिखार शराजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि ज़खायर कितने बड़े हैं, इसकी असेसमेंट हमें रिसीव हो चुकी है, क्या उसके खदोखाल हैं, क्या आप हमें बताने की पोजीशन में हैं? जी, जैसे मैंने आपको कहा कि आला अस्करी सिक्योरिटी हुकाम ने जो हमसे चीजें शेयर की हैं वो बड़े मोहतात अंदाज में, यकीनी तौर पे ये वो एरिया है कि जहाँ पे जब कुछ हो रहा होता है तो उसको ज्यादा ओपनली डिस्कस डिबेट नहीं किया जाता, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ये 3 साल के अंदर एक पाकिस्तान के बड़े टाइम टेस्टेड जो दोस्त मुल्क है उसके साथ मिलकर एक बड़ा साइंटिफिक बुनियादों पे जियोग्राफिक सर्वे है जिसको मुकम्मल किया गया है
اور اس دوران ٹھیک ہے شرازی صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ جس مقام کے اوپر دریافت ہوئے ہیں ذخائر، یہ مقام کون سا ہے اور اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جایا جائے گا حکومت کی جانب سے، کب تک یہاں سے تیل اور گیس کے ذخائر کو جو ہے وہ دریافت کرنے کے بعد جو ہے وہ نکالنے کا عمل شروع کیا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ کہیں جا کے اس ایریا کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور اس کے بعد پروسیس ہوتا ہے جیسے جیوگرافک سروے جسے کہتے ہیں، جس میں کافی کچھ ایک طرح سے ایریا کو ایکسپلور کیا جاتا ہے اور وہاں پہ بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ ہی طے ہوتا ہے کہ کیا کس ایریا میں کتنے ریزروز ہیں اور ان کی ایک طرح سے کتنے عرصے کے لیے میسر ہوں گے۔ تو میرے خیال میں جو بنیادی اور اہم کام ہے وہ 3 سال کے عرصے میں مکمل کر لیا گیا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس ایریا کی بھی نشاندہی ہو چکی ہے کہ جہاں پہ یہ ریزروز موجود ہے تیل اور گیس کے، تو اس کے بعد تو ایکسپلوریشن کے لیے بنیادی طور پہ اگلا مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی اور بہت جلد اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اس سے بہت مفصل آپ سے ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے سمندروں میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کا انکشاف ہوا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آئل اینڈ گیس انڈسٹری کے ماہر اور سابق ممبر اوگرا ایم عارف صاحب نے۔ بہت شکریہ عارف صاحب آپ کے وقت۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے سمندروں میں دنیا کے چوتھے بڑے گیس اور تیل کے ذخائر کا انکشاف ہوا ہے، یہ کتنی بڑی خبر سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سمندروں میں تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ موجود ہو سکتے ہیں اور پاکستان ان سے مستفید بھی ہوگا انشاءاللہ؟ جی بالکل، میرا جواب اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بڑی خبر بھی ہے اور یہ ذخائر ہو بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ذخائر اگر ہوں گے، ڈرل ہوں گے، ویل ڈسکوری ہوگی تو یہ پاکستان کی قسمت تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہر سٹیج پہ بہت سے ifs اور بٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انیشل سٹیج پہ یہ والی جو سٹڈی کہی جا رہی ہے کہ کسی دوست ملک کے ساتھ مل کے یہ کوئی سٹڈی کی گئی ہے جس کے بیسس پہ کڑی آپٹیمزم بہت ہائی ہے، تو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم بالکل اچھی خبر ہے، اور اگر اس کے بیسس پہ کچھ اور فردر آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے تو انشاءاللہ we should definitely be able to strike those new discoveries۔ ٹھیک، اچھا ایم عارف صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کیا اس سے بھی پہلے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے یعنی زیر سمندر تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کرنے کی کوششیں ہو چکی ہیں کیا؟ جی بہت سی کوششیں ہو چکی ہیں جی، اور بہت سی کوششیں کا مطلب میرا خیال ہے although I don't remember exactly پر 12-13 ویل جو ہے آف شور میں آلریڈی ڈرل ہو چکے ہیں، لیکن 12-13 ویل جو ہے آف شور کے حوالے سے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں نمبر آف ویل جو ہے وہ کافی ڈرل ہو جانے چاہیے تھے۔ انفارچونیٹلی ہماری اکنامک جو سائز ہے نا وہ اتنا چھوٹا ہے کہ ہم مطلب کاسٹ آف ڈرلنگ آف این آف شور ویل بہت ہائی ہوتی ہے کمپیئر ٹو آن شور، تو وہ ہائی کاسٹ کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ ایفرٹ ہو نہیں سکے جتنے ہونے چاہیے تھے، اور ابھی بھی اگر کوئی پہلے سے زیادہ ریلائبل ڈاٹا اویلیبل ہو اور ویل ڈرل کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوں گے بھی، اور ڈسکوری ضرور، یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے آف شور میں ڈسکوری نہ ہو، خاص کر بمبے ہائی کے اندر۔ جی بمبے ہائی کے اندر انڈیا میں بہت سی ڈسکوریز ہوئی ہیں، اور اس لیے ہم بھی بڑے آپٹیمسٹ ہیں۔ عارف صاحب یہ بھی بتائیے گا پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ اس دریافت کے؟ دیکھیں، یہ اگر ایک بار ڈسکور ہو کے پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت تو کمپلیٹ گیم چینجر ہوگا، اور یہ سنگل ہے کہ ڈسکوری جو ہے پوری پاکستان کی قسمت تبدیل کر سکتی ہے۔